kay rais wa dawla umtoshelezoni nyonsi pia watukufu mlo harmale tengulin wa umenawash. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi mtokawulunge barnamaj madam Tsipar sha nsujuanga mjola behindin ochumweza mbabana besenga mjendeza nuktanzi mabasi ula wanana ustaz wala ya yandisa uharmai tarehe ya usiku wa leo sha kabla ya lumpereshe rais wa dawla hengayo nitukufu ya ipua uharmai ya hatu leo haukayihandani Eid al-Adha al-Mubarakai handani wanduko ana uzoevu ya ukai rais wa dawla ya ukaribisa wanu shayo ukaribisa wanu harmwe Eid al-Fitr hajaleo hajabu wa mkade wa nyumeni mkade uka emonsi zambaba nunro nemzaze wa baraka ya tendeba ndohuja ya swali Eid uharumwa hiri uharumwa lisi walanzua harumwa mji wa Mironzi wakati kao Eid ya lelo aghlabu ina manadamu yehu itapilia hasalia obano wandu wa mzaya walala iliye swali baada wabeshaze khitma jana iliye swali ya wazuru abungewe rais wa dawla hakubali ukaya wanadamu waishio oharmwe masiwa yanubia wandu wahahe ngena haki ya uswali vatimayenao ngena haki ya wazuru usiku hamaleno abungewe pale huo ngarimboshileo marhaba rais wa dawla ezabili rikahu jaman ilirijirihu mike omhono wa baraka wa Idi rikwambia uka hai na mwaha inshallah Mwenyezi Mungu jo ritukuza yarihensi na muyo rijeritekeleze efeti nkuu ya usiku hamalelo ikawo tafsiri wa manunro rikonda libazima haunikana emihono ya Idi wa fi kulli amin wa antum bikhair. Irudi nimfereshe baada rais wa dawla namfereshe nimferesheni ni wanu maishio harumale siwa lanzwa niferesheye ya khutba ya fanyi wa banu nifundi au ka haonesando tafsiri ya usiku wa leo ndio nimferesheni asibabu ya he namna ikawa rikanga zija wakati warira rikawishia ezitiso ni mashangazo no mhadharisho wakauharumwa lesi walanzua ikawasana mzima akamhara eba uharumu mchezo umwanu wawenda ole planti eba walesi walanzua nikalina muliki yani mroka mha warubia wachimize mashishi rijari hunuka de kinyume ihoraka udhanuka de amani ya sisamizi rijari hunuka ndo kinyume ezaka uzidi zizidi ezaka uzidi zizidi iho shahuna alhamdulillah kabatse ishanta walantu mzambando ba abungeyo shukura ngari mfereshawo nangasi aminio kanyi wanzuani hakikatan hamande likao waruwenji hamba uka wanzuani wa ujua hizo wanzao ujua hizo wanzao basi mengo ni ujuzi wa hanyu wa ujua zo wanzao ndoka ni ujua amani ni ujua maisha ni ujua maendeleo zamwa abantu ni ujua wanza ekanda mwanza aunga upande huo limfereshia ili nsivyo ranganda kazinji baizo kundi ya hamba vanu ya kabani ya hamba zitoshu shanga mjo mtimiza mkanimisha mnano kutua mzima hautimizi ambaka baada Sayyidina Ibrahim yenda yayi hansi
mzata he mwana Ismail yamwe hansi Makka yamwe hansi fi wadin ghayra dhi zar'in ila yamwe hansi haruma jangwa litona zilimo litona wanru litona hiro inda baitikal muharram usoni mwe nyumba Mwenyezi Mungu mtukufu ya hansi basi wo yamwe hansi yabo hakauhangwa ndo zahe we akauhendo zahe mzaze Hajara mwambie kakundawe evanu ngori ronsi zondo ili hindi ili wanesa uka mrumshe wanu yojoka kwa maana haregeza kwa maana zahe amande heli mla yolelo karjana shamda Hajara mwambie evanu ngori ronsi zondo Wasena Ibrahim hajibuka vanu simnatiza ni Mwenyezi Mungu basi kwa hiyo mzazi Hajara ha imani ya asilia hamekawa ndo wawari natizai abo basi ngami makini za yani yabo hiyo dalili ya Mungu mzazi mwenza imani ya asilia wakati ula ila ngoma ya mrume na mrumshe ilawa harende hankulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngoma na uroba yale malaikao bado Mwenyezi Mungu haonesauka kweli haransizi waye haukahili hakuamini maisha yake yakaba basi hata lelo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baadao hada jambi ya mtume Ibrahim wa adhil linnasi bilhajj paron wajhu mujahid wa wajhu min kulli fajjin amiq wala we mahala mbali na mbali wabashiri zibashio mbali na mbali wachiba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sayyidina Ibrahima badala ya uomba jahili mzuni ukena utajiri ukena mali ukena jao Mwenyezi Mungu Sayyidina Ibrahima amwambia mtume amwambia Mwenyezi Mungu ya Rabbi ja'al hadha albalada umjimu mtoto hoke amani basi Rabbi ja'al hadha albalada amin umjiunu notoka amani basi ndiyo nsahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harudi hamwambia Mwenyezi Mungu Sayyidina Ibrahim harudi mwambia wa man dakhalahu najonja hunu kana amin yake amani basi yule malaika watukufu Mwenyezi Mungu hajailia haji nzima haruma za arkani al-Islam ngamdo harakan tumis ili haukaini iyo imani yani kiwa mrumzazi na mwanamtiti wenda waihansi wa haruma jangwa litomba hinu litomru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngwa waruzuku baada ya mtume Ibrahima haumwe amani ge hata ukazairi warzukuhum min ath-thamarati warzuku riziki pia marunda zenogompi kujajonda Makka illa haina tunagojolunda hiyo haina aina ya tunda gojolunda hebu aya Sayyidina Ibrahim hai yabo obanuntimisi sao imani watukufu haukaini al-iman wal-amn imani na amani izo zili kawala yatajazza zoka zijuhalisia imani amani inabato imani kabati amani imani amani Mtume Ibrahima hamare helifundia sababani haumrumna mwana mzima wa udwazini basi waya haja mwaja kamfanya mtihani wa haya yanauza Ibrahim iko ni wimru mu'mini ya amini au wimru tuhamba basi haja Mwenyezi Mungu ajamuonesa haruma rupuya ukange lazimu yo utsinze mnamwana mzima ya muna udwazi basi Mtume Ibrahim hajapale mwana hale Ismail mwana mzima ya mzae au udwazi wa haya hamwambie mwana ulauka bomana ha ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uk sono haruma ruya kadamu msinzo yo imani ya kazi wahemana haumu imani nziro raale ya mbaba haukai mana hamba yiri ya abat
bomba fa'al ma tu'mar fanye zumbu ya kwambia mimi satajiduni insha Allah mina gojoni muda nasibira kama tatambata haya basi sayyidina Ibrahim hamadehe Mungu yahamba falamma aslama wa tallahu liljabin wakati sayyidina Ibrahima yamlaza yapaishonolea mtsinze basi malaika wa mbinguni watuwaze sauti ya Rabbi ya arwi yuiringa zembingu zishemeza Mwenyezi Mungu irhamu hadha walad as-saghir rahimna mana mtiti hoi uhozwana mzandu mbuhazi hoi yamrina mana ubazini hozaniye Mwenyezi Mungu afanya Mwenyezi Mungu parachiboro hilo harenge gonzi mbeboni hajamlaziza Ibrahima hatsinzi hafidia ya Sayyidina Ismail yaweza baki hapo hili isabaki hapo Mwenyezi Mungu akaanza tuje imani watukufu hapo ngine ndio maana namba uka wakomo muamini hili muamini uka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala izo yarambia tsinrabo hauka Mwenyezi Mungu ndiye yarambia ka wa'tasimu bihablillahi jami'an wala واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها Yesu ya Rabbi na msingarani bazima mwesheleze neema za Mwenyezi Mungu wakati maka maadui baadhi hanyo jumwe baadhi mtiliwaze wakati yaka wakati rahonda daraja ya uka mzuani kwenda mwalika tabu mgazija kwenda nzuani yende mwalika tabu ya wahindi fa'alafa baina qulubikum ngwatende ondola daraja harende hajaruda tsanganya bazima na hakaulitsanganya bazima ajali ngwasa nziha shay ajali bazima na rais Ghazali Uthman yule manara honda na fomboni ni wanu watowe masharti hao basi wanu wakaanza amani na usalama ina sharti la toolwa watu wakaukubali masharti ya toolwa wanu wakubali no ili rirejeane fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana rishwa wanani tenda atari wasili sha gebala wasili eizambwe nswila neze sharti zambwe nswila nezambwe nswila zonti pia enga zilingana no mwendo ne shabaha no utumi wa hensi ya hatu yake tuzi ando atifikiri rais hadingo la wazee wa kisiasa wa hensi walitanga watanga wazee wa kisiasa wa hensi ino watendelwa ni Ali Basilim wamba hewane kamuhonana mwafanye bila ya mahamengo mineno na miraru au na milensu hiyo mwambe zakiri neza tsukiri bensinu kena ujohenda hena mnainu hai vabiri maraisi wa iliawo kwa jaja iliwa wafanyeshe ndushparo asisi wenza nazali haja hamba uka mimi ngamjokubali ngamdofanyazi asisi nana mji rizifanya bas bismillah zitilwanziani shabanda za tilwanziani watoka wandu warudiwani sota shaka ngimno mtao shaka bandu kubaliana na mje mwambezo mtao shaka ili kubaliane li hadithi lishindane hata rende yonde kibinadamu zenda hata ziwaswiliban watukufu abungia wizo nambao ngarambao ka Mwenyezi Mungu arambia uka wala tafarraqu msifarikiane msitambaliane mwarambia wala tanazau msidovurana no maana fatafshalu mjodu fiha mshindwa watadhhabari mpuhaze mvu mkaka mnamrendao kamnamkunrao shahiri waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair
na bakezi kundo harumanyi hazi wa do parando ndo harumaze khiri otido parando ndo msiri ni bahi hawa funga tsumu bahi hawa ndeje hauka Mwenyezi Mungu harumbu duniani kajarumba ndo ngombili haumbe machini no wanadamu waja muabudiye ibada de ndo ngwalo radhi ti sala balunga mwandu aswaliyo wajohenda mroni na bo bazimbize nyisoho swali na sijida nene Mwenyezi Mungu ngwa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal Eswalanga yuharaza utike mwiti, utike nanrabo, utike dhalimu, utike khaini, ukamrum adilifu. Hizo zuzalihana na ndo, zuzalihana na mrumu umini. Yonde maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rabbiuka, ya ayyuhalladhina amanu taqullah, nyima amini Mungu na mumre. Yena mumre mrende na mumre haubirilia na utunda emipaka Mwenyezi Mungu ya kazi za manadamu ambaye ititumpa mtume hajafasiri imani ambaye laysa imanu bitamanni imani tindoka ujalo birambati mimi bati vaju bati rakiye bati sihiti imani ma waqara fil qalb izono boyka uzutulizano hamwe roho ya manadamu wasaddaqahu al-amal ezitendwa zahahe zibsadikisha nge amadeza mbaba nge mu'min yehundi hana hita lewo izondezi lo harmo ulemengu wa Kiislamu watukufu ndumburengo mzinga ngo ulemo mananya na hunu wangu Allahu akbar yewulo wangu Allahu akbar yewuwo wangu Allahu akbar engerambi ya Allahu akbar ya kweli dai ibande yake ya uwa mde ya uwa abunga mjoshushia ya Allah akbar ya kweli ndai juzo waka usansamfili aliwa Allahu akbar labe Allahu akbar yudahu idhan watukufu abo lazima li amini imani ya ndio maisha imani wondo hayati imani yone ijona uadilifu imani ne ijona ukweli imani ne ijona uaminifu imani ne itsongezao no utirengesho wangu utirenge hanzia za halal renga hanzia za halal utisuwe jua ukaimali ya daula inusumu sumu tena sumun qatilun ekahuli yawo huli sumun qatil huli sumu ikaunga ijuhuwa fi dunya wal akhirah yajuhuwa dunyani huwa akhirah au kango joransi hindi gojoransi wa manambi tarekhimbi hundu hadhulma ulele hadhulma usomesa hadhulma na Mwenyezi Mungu amba ukaya na mtawe dhulma msile yule malaikao manadamu yucha daraja tusema chanza ya rabbi utoomba Mungu masihu hajuha sana neza masihu hatoju samanza hafanyeza kallah hajazaka hunupia za salatu nariya zaka hunupia warupia hono hono waka hunupia eshimwa mamba onrongo imana mwatso mwamba ndongo ile lokabana kutoju sema nzo ha Mungu yijundi hoka lefuwa yaka ujafuwa wano harumwe kallah hajaila lilatso liba ebusiyatsinzwa wachao eshahula koyajwabanugo iyo ndiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam eyaboje wakati mndu yahimatsingo uomba Mungu na yeye isho ya hala haram isho ya hanwa haram isho ya vaya haram wa ghudhiya bil harami waye wala uomba Mungu enyama hahene damu ha itopangi haram fa anna yustaja iwo mbujo mjibindi kila mjibu fanya kallah hajata sheshimwa johuji abungengari aminiyoka ni sayari jokana imani zedwaza wako mwanga zijoja kabuli ne kazi ja kabuli Mwenyezi Mungu mjori arengeze mavwamana ekawarengelea wallahi ngarju wasili ishahatu ndo urengera ukaensia hatu siya neema ngwari neemesha ha amni na imani hena namna yonsipiyo joka abunge Mwenyezi Mungu narjalie imani harumeni ya hatu siwa komoro Mwenyezi Mungu arjalie rike mu'minina wa kweli Mwenyezi Mungu arjalie ensi hatu ibadilie Mwenyezi Mungu arjalie wanu wakubaliane ukaya Mwenyezi Mungu waende ya hamba watilka al-ayyamu nudawiluha baina
msishangae ngajodo badili wala wahija evaneza ajirindi iwo ghafilifu wenu zwani mwali yena wandu wa rumu mahamitsani sijao ye mahamitsani yanu ngafanya wandu waju abane turna titol ngeitolo no hamba mabango joka bukana turna joka uruma mahakume kulini domba mbuke na moja urenge mahakume yo ekese etija ukwesa ni rais lena mna yokwesa abungena namstahamiliri wombe Mungu Mwenyezi Mungu atailie harumwema hakume emahakume ijao ijailieka ye ujoka ujema hakume adunga yabo ujoka urere ya masterehi baada emahakume ijovandisa ye hanse maisha ya usiku ya mwanadamu mkomo ekaima hakume hiyo ngariwombao Rais Ghazali yatie hindri yakamilishe maisha ya usiku ya mwanadamu au kaindi wano wanadamu wa Roma hiyo duniani waupatsura mahiyo maisha ya usiku waungwa Roma hiyo hamasterehi watonayo shaho mruju hawa taasi ya shinde yonde mba chayanwe wamsana yonde mba furia payale wamasihu ya yonde mba hindu yale tena izoko mruro kiyo hizo duniani ngazikiri mronde mba mwenjeonihe mrende lopitali mruake mwade yonde bano azihirwa mruyarende mruya yakena mwana yonde bano asomeye yonde maisha ya usiku ya utima shashi wala ya utima ngu mrushira ya pange hata ya waswili abonge mso amini ukama hamitsa wakara isibano hajamba bano mahamini yeshininde bano ndukufanyo hakaza mzima sijao hakaza mzima hai we hajajamba ibano mahamitsa shininde yukino fanya tarongo kabati mrujo unda nkoleliko libahana au mndapse yukabatsi ngerifanya renjeze mba genda mjeranga chwana banduamba idhan namkeradhi watukufu riamini kadi ngo hensinu nge lazima ipwenga hayo ijuse ila muhe kena ujusi wakabana ula malaika yo wasihe wajaju sensinu rozo ijusa wasi abunge narifuga tsane matsa hena zitokazo nsipia sha ngari wombao wa uzima wa hensi ya hatu wa uzima wa hema siwa ya hatu mrwalende riuhifadhi rikewa uzuriana zedamu nzima edini nzima abokarna ujuu rikaw harwe mashughuli ya juyegut basi hena mrulolo abongo tsojo ishia ngena famitswa ngena famimwali ngena famima wori wena mnabi idhan watukufu ngaliomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu yanikeze khair zahay harumwensi Mwenyezi Mungu yaritsanganya zeni zahatu Mwenyezi Mungu yabanguwe hena mwanadamu ulo na fikrambi harumwifu basha mwibanguwe wake haruma fikra njema waje wasaidie njema wasaidie maendeleo ya hensi ino wanu watadidize imani za hao amade heli mtume aramrisha rijadidize imani za hatu henu usiku eni samrala lao ya dalehe la ilaha illallah ya juhehe la ilaha illallah hakikamrala laha la ilaha illallah hajuha la ilaha illallah kuna uja ufikiri imbi kuna uja ufikiri nae abungenga luomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala heze bagaraka za usiku wa leo ngwazidishize imani za hatu sawane imani yaiba Sayyidina Ibrahima yaiba Sayyidina Ismaila yaiba ya mrumshe wa mtume Ibrahima yamba Ibrahima yaonesa nkalombili imani yekaukaya haukai mtume Ibrahima wende mruvavuzi wa mro ni Namrudh iliyambise Mwenyezi Mungu yawe Jibril endama be Ibrahima ukangena bango yahambiye Jibril hajamba mtume Ibrahima ekutina ba habari ama kutina ba haja ambaye kando hapo nsina haja kando hapo nsina haja nao ondona haja na Mwenyezi Mungu basi Jibril na ba Mwenyezi Mungu lambarika tsina ngo ya sahao hatoulewa basi he daraja ya imani ibadili mro urende baridi ngwamba ya naru kuni bardan wa salaman
ala Ibrahim. Iyo imani nde yakauoza mro hata ukebaridi hasihi harumo mro hachilo harumo mro huo hajohitaji maguni makuvertuiri yabiziwa hebaridi yakawiwono harumo mro huo. Iyo imani abunge mru naribe imani ya hemro huo harumo Komoro bowazize baraka hamane heliza ngwabana ngonaribe imani bo wababa ngonaribe imani bo mafundi ngonaribe imani bo madhamana wa daula ngonaribe imani bo mabasiasa bo marenda siasa ngwaribe imani mkena imani na mfanya siasa tena msilale 24/24 na mke harma siasa sha siasa ya imani siasa ya hanza njema siasa hanzi zensi ya nyamade helifundia za babanu ngekale wo ngawe ngwanzo ensi endeleyo kena mandeleyo ngeishapa hanane daula engwendo wamenye ya kutununga kwendo andisazero ikaubo mwenyumba yawo hane daula kupaipare yawo ya mdone daula ubisile gari yawo badali yoka rijofanya zinwati mawu ngaroje rijanza aruro gari topare garundo nyumba abungeka hivi urofikire namna ya kwenjeza sasa ndio namna ya upunguze zafanyiwa. Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وشكرا. Abasabani watukufu msijovulishia idiskori ya mkuu wa dawla ya Komoro fahamatu rais ad-dawla al-Imam Ghazali ibn Uthman bwana khair hafidhahu Allah wa ra'ah. Mes chers compatriotes, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous célébrons ce jour l'Aïd el-Adha, la fête qui symbolise le plus haut degré de sacrifice au service de Dieu et l'obéissance absolue à nul autre que lui. En cette heureuse occasion, je vous adresse à tous, mes chers compatriotes, dans le pays et dans la diaspora, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité dans vos familles, vos foyers, vos villes et villages et sur vos lieux de travail. Je joins mes prières aux vôtres pour qu'Allah, le Tout-Puissant, accorde à notre pays paix, progrès, prospérité et nous permettre, comme nous en avons la légitime ambition, de l'inscrire parmi les pays émergents à l'horizon 2030. Je formule des souhaits de paix et de progrès et de prospérité à tous les expatriés résidant dans notre pays et à l'ensemble des peuples de la Oumma islamique. Honorable assistance,
l'Aïd el-Kabir, c'est aussi l'occasion de revoir ses proches, ses amis et ses voisins, et de renouer avec ceux qui les circonstances avaient éloigné de vous. La générosité, la compassion pour autrui, le partage notamment avec les plus nécessiteux, la chaleur humaine et le pardon mutuel sont donc au cœur de cette commémoration du sacrifice. Cette fête, qui est célébrée dans le monde musulman ou non, est enfin à l'image de la communauté de l'islam, la Oumma unie autour d'un même idéal. Je voudrais alors saisir cette heureuse opportunité en ma qualité de chef de l'État, mais aussi de père de famille, pour rappeler à toutes et à tous que l'une de mes responsabilités, sinon la première, est de défendre notre religion, l'islam. Je dois veiller au respect des principes de l'islam et de ses piliers, à la préservation de la tradition du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, contre les déviations et les amalgames. Il fallait d'abord commencer par faire respecter le caractère sacré de nos fêtes religieuses et leur célébration dans la concorde générale. Ainsi, après consultation à vie, j'ai décidé de mettre fin aux querelles inutiles sur les dates qui ternissent la célébration paisible de nos fêtes religieuses. Désormais, les fêtes de l'Aïd el-Fitr et de l'Aïd el-Kabir seront célébrées conformément au décret que je viens de signer et qui a été publié ces derniers jours. Au moment où nous célébrons cette fête, je dois aborder la question du rite qui accompagne cette fête, le sacrifice d'un animal. Ce sacrifice qui constitue une sunna confirmée. Mais le constat est sans appel, nous ne disposons pas des têtes de vin nécessaires, tout comme nous dépendons de l'extérieur pour les besoins en viande et il faudrait d'accord les importer. Il y a donc lieu de nous interroger sur notre agriculture, notre élevage et notre pêche. En effet, nous ne pouvons envisager l'émergence de notre pays sans amélioration de la sécurité alimentaire de notre population. Et c'est pourquoi j'ai fait mien le programme de mesures d'urgence contenu dans les conclusions et les recommandations des assises nationales. Ce programme préconise le développement de l'agriculture pour intensifier et diversifier la production agricole, améliorer le revenu des agriculteurs et réduire la pauvreté, le passage de la pêche artisanale à la pêche industrielle, la réduction progressive de notre dépendance extérieure pour une autosuffisance alimentaire. Et je voudrais ici saluer les communautés agricoles, pastorales et halieutiques de notre pays et à travers eux la Chambre d'agriculture, d'élevage et de pêche et son président, notre frère Mohamed Ahmed Salih Dimomou. J'appelle les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs de notre pays à renforcer leur union et leur action pour relever les défis de la sécurité alimentaire et engager le pays dans l'autosuffisance alimentaire. Face à ce défi, je leur assure du soutien plein et entier du gouvernement et de moi-même. J'ai fait référence au programme de mesures d'urgence pour rappeler que les conclusions et recommandations des assises ne concernent pas seulement les institutions politiques. Ce programme vise aussi et surtout la gouvernance économique, financière et la planification du développement. Le programme de mesures d'urgence concerne aussi l'éducation, l'emploi, la formation professionnelle, la santé et la protection sociale,
que l'accès à l'eau potable pour tous, l'environnement et la gestion des déchets, la culture, la jeunesse, le sport, le genre et la diaspora. Mais en ce jour particulier, permettez-moi de mettre l'accent sur l'islam et sa pratique dans notre pays. Le programme de mesures d'urgence inclut en effet la protection de nos valeurs socio-religieuses, de paix, de stabilité et de solidarité. Et c'est pourquoi la Constitution révisée consacre désormais l'islam comme religion d'État et qui doit y puiser les principes et règles de Bidar sunnite et des riches chapitres qui régissent la culture et la vie religieuse. Cette Constitution renforce le pouvoir moral du Muftara sur la pratique de l'islam dans notre pays et lui donne la possibilité de répondre par la recherche scientifique aux questions touchant à la pratique de l'islam et l'émission des avis et des fatwas sur les problématiques de l'ordre religieux. Mesdames et messieurs, les recommandations des assises visent également, entre autres, le dialogue national et l'amélioration continue du bien-être social de notre peuple, la lutte contre les détournements des fonds publics et les malversations, le renforcement de l'efficacité de la justice, pour ne citer que ce point. Ainsi, parallèlement aux réformes politiques nécessaires en cours, nous lançons le processus de mise en œuvre de ces autres recommandations. Et c'est pourquoi je voudrais réitérer ici ma volonté de faire participer toutes les forces vives de la nation dans la construction du pays, et notamment dans la mise en œuvre de la Constitution réformée et adoptée par le référendum du 31 juillet 2000. La Constitution a été adoptée par le peuple comorien. Les résultats ont été validés par la Cour suprême. Et désormais, c'est une page déjà tournée. Notre action est tournée vers sa mise en œuvre. Et pour cela, je reste toujours ouvert au dialogue. Vous me permettrez de saluer à nouveau le comportement, la sagesse, la maturité dont ont su faire preuve les Comoriens et les Comoriens à l'occasion de ce référendum. En effet, au moment où, malheureusement, certains appelaient à la violence, à la haine, la majorité des Comoriens ont compris que la paix est et reste notre patrimoine commun et notre principale richesse. Cela n'a toutefois empêché les extrémismes de tous bords qui se sont manifestés dans notre pays de commettre l'irréparable et de franchir la ligne rouge à plusieurs reprises. En effet, comme certains l'ont promis pendant la campagne référendaire, ils ont fait verser le sang. Les appels publics à la violence ont failli porter atteinte à la sécurité de l'État et à la vie des autorités du pays. À Mouali contre moi-même, Antoine contre le vice-président Moustadran et Angazidja contre les agents des forces de l'ordre. Les discours de haine ont abouti à la destruction des urnes dans un bureau de vote et à l'attaque contre le gendarme Ali Rajabou amputé d'une main à coups de machette. Je voudrais une fois encore vous demander de vous joindre à moi pour saluer nos forces de l'ordre, pour le professionnalisme et le sang-froid dont ils ont fait preuve à cette occasion. Aujourd'hui, l'état de santé du sergent évolue bien, Dieu merci, malgré son lourd handicap. Je remercie les autorités mauriciennes qui ont mis tous les moyens pour qu'il recouvre la santé autant que faire se peut. L'occasion nous sera donnée, Inch'Allah, à son retour, de marquer la reconnaissance de la nation envers un de ses fils, handicapé malheureusement dans l'exercice de ses fonctions.
Toutefois, permettez-moi de le dire ici, haut et fort, avec toute la gravité nécessaire, que les instigateurs, les commanditaires, les auteurs et les complices des actes barbares, lâches et terroristes de ces dernières semaines seront traqués, recherchés, poursuivis et traduits devant la justice pour y subir le châtiment exemplaire qu'ils méritent. Pour que plus que jamais, ces actes ne se reproduisent plus dans notre pays. Je vous assure, mes chers compatriotes, que nous ne transigeons pas. Sur ce chapitre, il est surprenant que les donneurs de leçons en matière de sécurité ont gardé le silence sur ces actes graves qui ont été commis, avant, pendant et après le référendum, pour se focaliser sur l'après-référendum. Fort heureusement, plus de peur que de mal, l'Union des Comores est sortie renforcée de cette épreuve. Certes, des voix s'élèvent pour évoquer la liberté de la presse et les incidents, parfois regrettables, qui ont émaillé la relation entre l'État et les organes de la presse. Certes, dans ce domaine, comme dans tant d'autres, tout est perfectible. Et je suis le premier à encourager la défense de la liberté de la presse. Toutefois, n'en déplaise aux détracteurs en matière de liberté de la presse, même si beaucoup reste à faire, notre pays est parmi les mieux cotés dans le monde, sur le continent et dans la région. Ainsi, le pays et les professionnels de la presse ont tout intérêt à remettre un peu d'ordre pour garder l'excellence dans ce domaine. Et j'invite alors le Conseil national de la presse et de le Vieux-Gel à faire son travail, à faire respecter la loi portant code de l'information et de la communication qui fait l'objet aux organes de presse du service public comme du service privé d'observer la plus grande rigueur dans la collecte, le traitement, la programmation et la diffusion de l'information. Mes chers compatriotes, je termine mon allocution en vous renouvelant, mes chers compatriotes de Maoré, de Nzouani, de Mali et de Ngazidja, ainsi que l'ensemble des Comoriens et Comoriens de la diaspora, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Je formule pour notre pays mes souhaits de progrès et de prospérité dans la paix, la sécurité et la stabilité. Enfin, je souhaite de tout cœur que l'ensemble de nos frères et sœurs pèlerins qui se trouvent actuellement sur les lieux saints de l'islam nous reviennent sains et saufs. Qu'Allah, le miséricordieux, agrée leur pèlerinage, leur accorde l'homme par son pardon et ses bénédictions. Bonne fête de l'Aïd à toutes et à vous tous. Je vous remercie. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Senakawi hambaze ngoza ambazo ntipia sha hambaze nji zole jokanu kuna wanu zengoza mbapia sha ngabaziza hamba sha tenzari kubalia lukaya ezinji ngizo za urenda hana hamba. Ni muhimu kwa watukufu unusiku huu ujilhanao armedini hatu zamba banu rambilo azori soma awondo kaya si utaganyiha kifami kibavu kinti onrongo duwa miezi mga janlie enazo kana kheri ziru hundeka miezi mga beti wanu nana kifami onruwa kanti onruwa mweze duwa waswali wajati nzimna mbuzi hamna kunti onruwa wehi sha skadaro ni sekweza tukufu kaya wakomorisi fami nzima abakatwalie idi Ngazija, Mali, Nzouani, Maore, Maore kama wenze aboti swala ni famia hangu wakakweza tukufu majali kaya leo inu ramulana banu
ike yemiwe hatu ibuha rangalie toka na kheri ruombe na toka na kheri nsia hatu yezma janlie rikarumansi ya amani siwoko mrugu toka ya amani ya hunde maisha haladbo ya hunde rendelea harmaze farmi za hatu Mwenyezi Mungu yarinka na uomba Mungu Mwenyezi Mungu ajalie umwisho watu mwema ya Allah lana bi husnul khatima inshallah. Watukufu na mkerazi bala kanungurongo malamadanu na wezo mdo kwamba jambe chaga bokozo ujemvite wakuzifikiri zote utokati ula lazima usani. Kwa hiyo tukufu na tuzinu rikawaishi ya referendum rakadari fanye rianshi ze balbarazaji vizotipi sana kuli hali Nyezima jalie wazerlo nao zero hozlo njema nyezima washi yao zedwa zao za kabuli riwaswili ritimizi ya referendum rianshi zonti peza jiri shatu kufu na mkerazi rikubaliane ukaya referendum isa ikaza bahan kwezo tukufu yabo waka asisi wanruwa mawaje kwa jakiri wa haja waka referendum wamaje kwa jaja na unaelewa legari wale ndao ekabu jalipashia galichohenda nanda wetu kukalegero pashia sala kule hali waleba taksimani wakatoka na Irundi wenda wasia wahanu walinio ya mbarse plasi ya japashie isoke zito uchirabu hainu ngarisi yauri walinde watu una plasi waje wapashele gari nene haukaya warate handani desasis wajaje kababili na referendum ikadararu karjokadaru mavoti zahema raisi na maguverneri garjo walinda jeri pashe kasina ulende kama zunga benzi auka ensigwe hatu da sinao wanungu sunguwa manzani shambuka sunguwa mananya mru Mwenyezi Mungu da faya kema nangu siwa nanya wenge osiura kanuo pia awaha rilimba dalao eskarisi ngari walindao na waje ye plase haungio yabo garjo hile kaza godo kansi silingana na kawaje kama zunga benzi Chango karadhi rishiliani ukaya inna Allah witr yuhibbu alwitr riliji hadani riliji kadari arjoli da kadorari yo witr ekani wasuli yabo na ulinda sega wengine utitayara pasile garilinu nendea pasile bushini haula Tanzania haula Faransa ekaka jaja pasha bani abo bahikwezo watukufu namuamini kwezo watukufu ya ukaya enamna mwafanya subira harmazi nungozachiri hautaha ye faida kuu ya hentinu nele amani yabo ngareli wanaosotipia lazima kungane harmwe amani waswili sijohanga kwezo watukufu lewa inu hobi chini homala honi harmwe mabafuto kaukaya sontipia rikae magadia he amani inu rike magadia amani ama leli khazi habaran wakati tena bayi maka wamedu waya ya armaye maka enugwana na tobade amani ngare lewa sontipia Toka ekakutina amani abo kutina rongo kana sahula kana mapesa kana dhahabu ekakabati amani ama kutina ngozao Toka enema hiyo Mwenyezi Mungu alimkao ya he amani yenu lazima kufanya hata kenyewe kama Mwenyezi Mungu abeti basi watukufu ngare ndao soniho na mdokorona ama jerkentiri twaliye namna tukafanya devotizo Nezima jale zilira almahawa ya amani tena kama zikuwabenza. Ngwagane keza bila zila ziriniwa azazi zikiri tena. Risanganyike, riombe duwa amada iraomba kamnyezi mnajalie. Inautokana tawfik, inautokana kharineti inu dari tende. Ilishideri waswili, inti ya hatu, ikensinje makamezi mbabenza. Mwonoka ya
et constitution qui s'est adoptée. Akaya constitution yamba ka emrumshe ne masababi waduka karavana ku. Ngomani kumshora hajawa na haja hadi kumrongo. Ndio nisauka constitution ikubaliwa kama sivyo bila. Lazima fikiri bajarongo we. Wanwasi no yata Mwenyezi Mungu ambao matashauna ila an yasha Allah. Basi emrumzade wakajarongo banu akauonesha uka constitution sai adoptewa wandu mazale waligeza banaza hao ndio wasirika Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tukufu amdo karamu. Nishukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Zangu zabira samfiri juzi na ngonziro. Shana shukuri. Na namkera. Zangu zazi jiri. Wandofanya shitendwa wende watawa ne polisi ne gendarmerie wende kando wa hukumu. Na neno jala wa mde hukuma ijoka mfano harwa sasa. Saka mgaisia mramba msuani na mgazija. Asi narikaze bahani. Haini kriminali, woti msuani, woti mgazija, woti mwali, woti mao. Izo wangazija wazonisa juzi wanamao msuani na jirisome abora mfile hori kausa wa upande waka msuani mgazija mwali. Hiyo. Haini mzofanya teba itotilisho uzo kumra haizu yafanya chakara hukumu na bari halawari mwesifafla. Kwenye zilinka msomo mkuu ya ukaya izo kweli ritabi harmo kuchuzi ritabi harmo mfura nuvanu sha mmono ka wakomori wasa wakazabahani soti pia si wakomori rizala harme mabafu lazima mnozara mabafu shara na wakasi wakomori haini ujofanye wajibu ya hahe ujoliwa ukahafanya wajibu wa mkomori ila ujofanya tondizwa ujohukumrwa bahafanya zurguza tulazimu chakatu hukumra bari alawa babu fulani hawisi wa fulani wage watukufu ema haka mkafanya zahabu wamafanya shetu bashila na sirisho bani shamona ezero juntuali harma mustadran zakanda fono mali mimi na kanza duena mvyo kangamu wangu wangobalie toja kotiza hetsini basi gardo wankaza hukuma za lazimu na mironzo sonti piyari ke rikubali ukaya wangu wala lazima wahundane na mahakama bogo gardo kamfano zengwa kikanditi na koza tukufu watukufu narkazi wanaweini gardo unda katona na sirika mwabenzi Shamari na zamba na mjitayarishi au kaya za recommandation za heza asizi nga wandu warenga watukodu wabeza hezi siasa abade za baba wandu hatukari wao kwa na udoeshi shatimda tukamfalume haumrake waziri haumrake direktor na hadi wazake kwa jazalo mfalume kwa jazalo waziri hatuzalwa heli aliwa bahangu tudoreje heli ya kaya shaza recommandation za banugo zinji za he maisha kumori iyo de muhimu ya la murkenzi lisangaliye Rikenzi angalia maisha ya kumoriani ukalewa inu rija lewa inu idil alha ngela viunga tunze mnyama ngela zimure ne Dar es Salaam haure ne bushini renda kule mbuzi kama gondi jetsinzi na halan amune mfange nyao ulagatuo rijoshi na zemwezo zifanya rikenizo arumtia haki basi na mkerazi mwambio na mawasiasa ukaze recommandation zama rungo muhimu itodo yezi woto gunde kamnyezi ngungwanzo she muhimu do tsanganire harme mandele yako borian nezi mwagalie na narunio rekade redima rekade ulozi haiza fanya hata bake maisha mema mkomori yake furahani mkomori ajifahari okarmensiahe mkomori ajifahari akamori kwa karmodunia pia wanda wajarmensiinu haukaya gawa amani gawa salama wajonguni mahutajia hao watukufu wa Komori wengine alfaizin sinina baada sinin mustamina غير متفرقين راضين غير ساخطين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Shukran. Abasan del Khatimisha ne doa Robert Tengwe. On kalmisha l'Oustad Koussaï, ancien ambassadeur, Arbe Fatih Robert Tengwe quiz. الأستاذ قصي السفير الأسبق أو السابق. تفضل كويزي جيت فتيه بارجنج كويس. حضرة النبي الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم يسر لنا كل عسير. إن العسير عليك يسير. اللهم سهل لنا ما نريد وجنبنا ما نخاف. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح رئيسنا واهديه إلى سبل الرشادة. اللهم وفقه لما فيه صلاح البلاد والعباد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله